तालाल भगवान की, धर्मगुरु डॉक्टर रामराव जी महाराज की, गुरुदेव बलिराम जी महाराज की। तारा नाम जीवा जब जाऊं सेवा करे कथा लगी घेरी नींद। तारा नाम जीवा जब जाऊं गिरधारी हरी तो न बलाऊं सेवा करे। तारा नाम जीवा जब जाऊं पहले बाने बहारी नाम दारो लेना कोणी का काळेर गरज छे मोती वाळे से समाज सदर गो आपणो मग काही आवडा मोठो कवी छे पण गोरमाटी समाज में कनवळा आजू कोणी घेत एके मेके आजू मेळ कोणी लागो। देखो बुद्ध समाजेर जय भीम बोलो दिल्ली चलो नागपुर चलो कोणी का मुस्लिम समाजेर एकी देखो पण आपणे समाजेम कनाई एकी एवा छे कोणी का भर भक्कम महाराज आवे लोग बोलन चल गए पण पब्लिक एम शांतता छे कहीं कोणी का एकांदी भागवत कीर्तन चाले वो लोग उठत बोले कोई बोले नहीं फक्त अपने समाजे में इतर समाजेर भूषण येगळ छे न अपने समाजेर भूषण येगळ छे करण वो छावान हाक मार रेता करण केर छे तार नामे दीवा जावा जाऊं सेवा करे
सेवा भायन कतरी वेळा जर बोलाय तो वर उपकार फिटेनी गोरमाटी समाजे पासो उपकार छोरो कोणी का फेडता फिटेनी कोणी का वर खडाऊ अपने माते जर ले ले तरी वर अनंत कोटी उपकार अपने पर भ्या कम वेनी असो सेवा भाया संत बेन चल को समाजे मई धुड़ेर सिरा बनाना को भगवान श्री कृष्ण रेडा ने बोलायो कोणी का सेवा भाया गरासिया ने हालो हाल बोलायो कत्ता अपनो संत कम छ पण वन छे के आपण भूल गए भूल कारण मोती वाले ने बोलाय और आगे एक नानक्या से भजन ने शुरुआत करा और आपने भजन ने आता स्थान जावा करण भजन कत यारी बापे मदेव बेटो वो न वळको का फरक जारे यारी बापे मदेव बेटो वो न वळको का फरक यारी बापे मदेव बेटो वो न वळको का फरक यारी बापे मदेव बेटो वो न वळको का फरक भजन कहीं को यारी बापे मदेव बेटो वो न वळको का फरक कोणी का हे नवमी ना नवदन पेटे म बगाई नारी नारी रोले नो दूध पराई ओरे माई उराम बेटो दा ओन वळको काद भरग हां धुमाई सामने की तारे माता ए भूखे रे ताणी मोदन कारे भेना ओरे राई राम बेटा वन वळको का फरक जारे बापे वारे मित्यान चलेगी कोणी का चलेगी असे तीन बेटा बनाई वो एक किशोर महाराज एक संतोष बिया आणि एक विजय बिया वेगो चलो बंद कर दो कोणी का असे तीन छचार पैदा कीधी याडी आज छोड़न चलगी आज और नाम मेरो राम नाम सवारे अन्नदान ये चारू साधू संत के याद साठी केला होता आटास कलागो शेवटचा की दिवस गोड व्हावा कोणी का मिटोवे सारू काहीतरी कार्य लागच कोणी का मरतो रे पण लार काहीतरी कीर्ती करण चलो जो कोणी का कीर्तीने भिया बना पकोडार वडच कोणी का फक्त नामच कापीच कोणी का नामकरण जाय सारू असं सुंदर सेवा भाया जेता भाया धर्मगुरु डॉक्टर रामराव जी महाराज ये असे लोकुश्री छे काही तरण जाऊ लाग तरण करण केच यारी बापे मदेव बेटो भजन थोडे Bye.
मग गायन करे वाळो शेंदेरो गणेश महाराज मनसात देवाळो मनोहर गोविंद चव्हाण वसोद